الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أنكرنا حرل على قول حرل دام على كشف حرل دام شينكنا على كدام نبون ما على كدام أمسرا من بني جوما على كنشو أمميني جوما على كدام alaka barka doana alaka doan kol alaka doan nyana alaka barka doan diuna alaka doan bono alaka ngadi manya ukoko alaka ngini fenge alijine alaka ngasoro fenkai anga dine ya rabbi alaka korota alul petu temeli fanga alaka benina awla alaka kaka alaka koso yana sudu nyokoso ambe suratul qasasi Amin. Suratul Qasas. Amin. Alaka tubo bejal. Kisau kuko surah. Nabi Muhammad kisau. Ode beni surah yang malekum aba kalama cukup. Ija ayat doko Nabi Musa taala. Nyala sonama. Anda na yoro mina dan me. Insyaallah. Naam. A'udzu billahi Aku ambil tangan ini Allah Ta'ala fir Kabo syaitan teroma Ar-Rajimi Syaitan mengira farla kirufeni Bismillahi Abadam nene Allah Ta'ala toko paragamai Ar-Rahmani Jehina loborin tiga Allah Ta'ala Ar-Rahimi Lahara ina kereng-kereng cikidu Wa iza yutla alaihim Aku ni ayaw kalana uye Qalu amadana lezina mu'minu atina ul kitaba nani kitabu dunia duluma min qabli kawko bihi ulu tigi ni Qur'ane nye yu'minuna ubil dimania ni Qur'ane uni ko najashiyu ale mugodo ji kabo abasha kana Madina kana ala kira sore sallallahu alaihi wasallam ko mo biolo blanjati o ma biolo blan na le kira Qur'ana kalawi kirjew de do ko abeli maniara ni hayan cikin mun sababu kero mo biolo blan kirjew na abeli maniara ala ka ketta o bilu tibuyi ka para islamoka mana bina ala kira Qur'ana kalawi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa iza yutla alaihim Aku ni kalange uye Qur'ane kalanu uye qalu ubu kantu amanna only man yarani Qur'ane innahul aqu ikadu Qur'ane che hakika e min rabbina ni bora amma yoro inna on tigi kunna on moni karaza min qabli kaqon muslimina ala kilibanchi abawi kundi bawi ulaika hum flesa yuqawna ulu bisara soro ubisara ala fe ajrahum ukasara la marratini shefla ukakirichia minu kumala uyo baraji soro ala tu ulangulo ya tu sabu islamia kirichia bete na islamia akadina min tuma kulu kapo ala ko o baraji fara adone islamia la ka ke fly ka saranai o mo hakili mo de ka kuma shilaw doron tew mo bi ko don mo ka kiti ba ala de bolo mo mi ma dine do ma dine fa mo kuma ma sa ma kirje wololo ka ka sauka an se ko jije ni foyi
pour un jugement ou pour Allah. Ça c'est clair. Mais nous terminons Najashi comme pour eux. Vous pouvez chrétien la dernière à la Kiraka. Donc, au Rati, à Daralin Tunouye, vous pouvez faire d'ailleurs tu es mis à l'eau pour Barake, à la Tati de Kam. Au Nana, vous voulez qu'à Kirame, ou Daruka Kitabu qu'on a commandé. Ça vous voit Kitabu irait de Oussama, ou c'est Kiram. Vous êtes indilum, car on va fouiller, pour Kiralama, mais non, Mohamed. Vous êtes donc un nafiake, Maya Bouyake, ou Kafa, Mayada, ou Nana Kanabus la Gala. Pour la Allah, pour Kabe, pour Sarah Tapalenzuma, chien feu. Peut-être que vous chrétiens, vous pratiquez à tout là. Vous la cadeau la mala, ou la ou pas au bar et côté de la moloya, il fait avec les sarabes de l'éveil, à la vie de la Bima Sobaru, Bima Sobaru, ou Kassabali Savabula, Wayadrauna, Ani Mohodo, Wayadrauna, Ubi Kushilike, Bil Hasanati, Ubi Numanga Kushilike, Asiyata, Kawale Tugu Nyoni, Ubi Numayake, Kawale Tugu Nyoni. Ni Shinji Tigala Nanuma, Abe Uba Numange, Kashinji. Ni Moya Dati Dola, Uba Numayake, Kapmati. Ni Moye Neni Jugufuma, Ube Manke Botigi. Ube Manke Botigi Jabi, pour la Sigotigi. Donc, ni Moya Nini Tora la Suma, Ubi Kumbe ni Here. Là, vous voyez, mon numéro de mon tabassé. Mais, au niveau de ma paix, à Pekka pour faire, pour aller au Chamali, à Peba, mon domaine limita du Saralula, là où ta table. Voilà pour me filer que ça, c'est Hayat. Alors, pour Kota du Sara, pour Yenamaya Bakof. Tadjou Sara, pour Yenamaya Bakof. Mon domaine nous l'a qui la fika au cula. Où est la kira? Il y a des kira là, où est la patrie n'a ma bamuta kafin kama ukunda kabi. Amuna santansa magamono matu ifapwa. Ma bel toro ni toro nyani mi nyani. A obligé la bamuru etara pour que kaseka ko indabwe. O bamuru tara padima we no fa shinji mo we no fa. Burama we no fa. Pour que cela va ka porota. Mano la diabu ya ni ma ya suku nunu. Nunu me nyini mo ofe. Mo mi ta do no na ni mani tukuma nduma ya ka kuseka. Mais moi, je fais un don, je fais un don, on veut que toro ta qui s'égare. Pour qu'on ait un toro ta qui s'égare, pour qu'on ait un moyen. Mon de forum, nous tato, ou ta kalama, ou veut un ming ou ta. Non, si vous n'avez pas été n'able, à ti don. Ah, il y a un ira aussi qui l'a et mon mais il faut y avoir la vie qu'elle a, il faut y avoir la vie. Par exemple, et ténitier, et policier. Donc, une circulation. Là, il y a une circulation. À table et policier. Il y a la joie, il y a une fois, car ça, ce n'est policier. Là, il y a ça. Peut-être qu'il y a pour vous. Là, il y a une minute par la main. Il y a un voiture, il y a un farama. On a un peu. Vous voyez, juger. Donc, comment tu faut juger? Il sait qu'à la joie, il y a un ouelé qui a dit. Toujours quand il y a quelque chose. Mais dans ce cas-là, on va mettre un pot minier, on va calama, à tourner d'eau, avec mon fan, avec mon pan, on va tiki mimala, et là, on peut pas il faut, non, il a, au tiki quand on a la boue. Au moment de l'éducation, ou éducation dans la doma, pour qu'il y ait un moyen de manga. Non. Ako an y'u garizigɛ min na fɛnɛ yɔrɔfin ko na u b'a sarakati. Wa iza sami'u lahwa n'u ye nɛninkaw ni tɔɔrɔkanw mɛn kafiriw ka manamanakanw n'u y'a mɛn. Yarɔ kafiriw tun bɛ kuma jugu dama dama de fɔ kira ma. A b'aw kɔnɔ ko kow daminɛra bi. Kuma bɛɛ m'a fɔ mɔgɔ dɔw ye. Wa ko an ka ka kalanden u bɛ nin f'i ma u b'an dɔgɔya u b'an nɛni ne ko mɛ n'o ye ko taabolo de dɛ n'i tɛ se k'o muɲu dɔrɔn i man ka don a la u b'i nɛni u b'i dɔgɔya u bɛ nkalon tigɛ u bɛ kuma jugu fɔ bon o de tun bɛ fɔ kira yɛrɛ ma o de la kira bɛ ka kuranɛ bɛ ka mɔgɔw tanu wa i yɛrɛ sami'u lahwa mɔgɔ minnu bɛ yen
n'u ye manamanakanw mɛn kira kan aradu anhu u b'u kɔdi ka bɔ manamanakan fɔla ninnu u tɛ kuma yɛrɛ u b'u kɔdi ka b'u la walima n'u kumana u bɛ kuma ɲuman fɔ a bɛ kuma jugu fɔ ban hali o don na ne bɛ YouTube kan ne ɲɛ b'a la muso dɔ de don Égyptienne de don a tɔgɔ de tun kɔnɔ sisan ne y'a ye Kishki de bɛ k'a jaabi Abdulhamid Kishki o de bɛ ka muso in jaabi Kishki yɛrɛ fa kuma mɛn na wa a bɛ komi kuma in fɔ kuma mɛn na a bɛ kuran bɛ fɛ ka cogoya dɔw kɛ o la ne ye Kishki bɛ ka radu k'a kan ko a ye kuma jugu dɔ fɔ kira ma o ye kuma jugu jumɛn ye muso in m'o de ko kira sallallahu alaihi wa sallam ko a ye Khadija furu ko yanni a k'a furu k'u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu de la wallahi muso in ye nin o Kishki tun bɛ k'a jaabi k'a fɔra ale ye a dɔn ale bɛ k'a jaabi ni kuma caman mais min kɛra kabako ye ne y'o ye dɔrɔn ne donna Google kɔnɔ ka muso in tɔgɔ sɛbɛn k'a lajɛ pour que ka daga kibaruya o ne taara sɔrɔ a ka fɛn bɛ Wikipedia kan olu tɛ nkalon tigɛ o Wikipedia kɛlen don k'a ka fɛnw fɔ a kumana muso ka selijili ko muso ni cɛ kan ka kɛ kelen ye diɲɛ na muso tɔɲɔnnen don silamɛya fɛ kuma baden kuma fasuguya olu b'a ka kumakanw bon ne b'o la dɔrɔn ne ɲɛ b'a la ko a sara muso in yɛrɛ sara ne y'a lajɛ don min yɛrɛ la dɛ o don yɛrɛ de bɛnna a sa don ne taara bɔ video in ka don da ni ne ye video in lajɛ dɛ jaja o don bɛnna muso in sa don yɛrɛ ka kuma fɔ ten dɔrɔn a m'a ta dasiri la a m'a ta fɛn na parce que elle veut choquer les musulmans a bɛ fɛ ka silamɛw choquer et puis kunnabiri ko ni disa ko a ko k'o ye nkalon ye k'o ye tɔnɔ de ye ko ni musow kɔni ye disa ta yɔrɔ min na ko cɛw fana kan ka u yɛrɛ sutura ka disa ta yen ko ni cɛw kɔni ye muso 2 furu ka muso 3 furu ko a ka kan musow fana ye u fana ka cɛ 3 furu ka cɛ 4 ko an bɛ adamaden de ko o la k'i b'a ye kuranɛ ye injustice yɔrɔ de wallahi égyptien muso don arabu muso ne bɔra ka kibaruya kalan na Kishki de ka wajibi fɛ o bɛ fɛ k'a f'i ye lagosi in ti ban a ti ban dɛ mun bɛ se ka jaabi o bɛ jaabi n'o jaabi ta don min tɛ jaabi i b'o to yen i b'i kɔ don ala filɛ k'o mɔgɔw de tamasere mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ kira kɔ n'u ye ninkanw bɛ kafiriw da ani tɔɔrɔ a aradu anu u b'u kɔli ka bɔ a ma wakalu u b'u kanto anw ka baara b'a bolo walakum a'malukum anw yɛrɛ fana ka baara b'aw bolo kɛlɛ b'o la a y'a ta kɛ an n'an ta de est ce que an yɛrɛ tɛ ni ɲɔgɔn na fɔ hali wajibiya wa an t'a ka wajibiya ye kɛ wa anw yɛrɛ k'an ta kɛ wa mais olu de da bɛ don anw ta n y'a dɔ ye ale y'a kɛ dangali yɛrɛ ye siɲɛ kelen ko n'a y'a sɔrɔ ko sahabaw anw bɛ min f'u ma ko anw bɛ k'o kɛ ala de kama n'anw bɛ k'a kɛ ala de kama ko kuma ko ala k'an sara n'a ye n'a y'a sɔrɔ an bɛ k'u kɛlɛ anw bɛ kuma minnu f'u ma o fɔ kun de ye k'a yira u tun tɛ kira de fɛ ko ni anw bɛ k'o kɛ kira de kama ani ala kama k'anw wasara n'o ye fo nka ko n'o tɛ ko fo n'anw bɛ sahabaw neni ale yɛrɛ ma se ka neni yɛrɛ ɲɛfɔ parce que a ko neni ko sahaba neni k'o ye ka kuma f'u ma kuma min bɛ yen ni o tɛ bɛn u ka hakɛ la ko parce que anw bɛ neni dɔn cogo min na yan maliyɛnw ko f'i ka fa neni kɛ ka ba neni kɛ ko y'a nɔrɔmalama ye ko n'o tɛ ko n'i ko mɔgɔ ma kafiri nafiri k'i y'a neni la anw t'a fɔ sahaba ma nafiri anw t'a fɔ sahaba ma kafiri ni ala y'a fɔ sahaba min ma kafiri anw b'a fɔ o ma kafiri ni ala y'a fɔ sahaba min ma nafiri anw b'a fɔ o de ma nafiri mais anw t'a fɔ sahaba ma kafiri anw t'a fɔ sahaba ma nafiri sabu o dɔrɔn t'anw bolo k'a fɔ mɔgɔ dɔ ma nafiri ni ala b'i kɛ nafiri ye kafiri ni ala b'i kɛ kafiri ye walima fo ni yɛrɛ ye yɛrɛ déclaré k'i ye kafiri ye nafiri ye baara min b'i ka ye n'i y'o baara kɛ anw tɛ y'o ye
ko la ko ni ko nafiki mɔgɔ ma kafiri mɔgɔ ma k'i y'a deli d'accord o kuma shahidun ahadiha o kuma na kira fa olu ye mun fɔ ko kafiri kira ba olu ye mun fɔ ma ko kafiri do to kira fa ne nibi daga ba ne nibi daga k'a f'u ma kafiri k'a f'u ma nafiki o ti bɛn o ka fɔ sahaba ma k'a sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ ko sahaba nafiki bɛ yen mais kuranɛ m'a f'i ye yɔrɔ la ko kira fa ye nafiki ye a m'a f'i ye yɔrɔ la haya kelen ko kira ba ye nafiki ye mais olu kɛ kafiri ye olu bɔ silamɛya la k'a sɔrɔ kuranɛ ye sahabaw kɛ kafiri ye wa min ahlil madinati maradu ala nifaq sahabaw tɛ Abdoulaye ibn Ubay Salul le jɛ sahaba tɛ il faut k'i sa Bukhari kɔnɔ ko k'u b'a bɔ sahabaya la kira ko a tɛna taa fɔ Madina kɔnɔ Magan kɔnɔ ko Muhamadu bi ka jɛɲɔgɔnw faga Madina yan o tɛ taa fɔ Abdoulaye ibn Ubay Salul Umaru kelen k'a fɔ k'a b'a fɔ suratul munafiqina bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ suratul tawba taa lajɛ يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر كلمة الكفر فلنا يا فكرة جنوب كوي كافر يا كماكو وكفروا بار الإسلام وكافر يا الإسلام عليكم أنا بقولنا سرنا أنت على كودي كيف بدنا كنا سرنا على كودي كفوا ما فوري كان تكجع إيران ko ola ko ala ka to o wari ka mo wari min sɔrɔ ko ka kɛ ka an furakɛ kɛra danga ye sa mais ale yɛrɛ min ko wari ka kɛ k'i furakɛ anw tɛ bana dɔn parce que a ka limaniya ma kɔgɔ nin fɔbaga ka limaniya ma kɔgɔ sinon ni limaniya kɔgɔra walahi bana anw t'o kɛ labankojugu ye namaraya fiɲɛtɔya fankelensa fanbɛsa mumini kan anw b'o kɛ de ko ala ye mumini bonya de o de y'anw ka akida mais n'ale bolo ni mɔgɔ banara ka ban walima ni bana dɔ y'a bɔ k'a bin o kɔrɔ de ye k'a tigi halakira mumini na olu ka wabiya karamɔgɔ caman satɔ yan fafin donn'u la fafin u ka duw kɔnɔ u ka misiriw kɔnɔ an bɔr'o kalama donc anw ka labankojuguya ye min ye n'an ka limaniya gosira an na an y'an ka principew bila a bɛ an ye ala kota k'an ban ala ka diinɛ ma ka ala ka diinɛ to yen fasa kɔlɔn kɔnɔ olu ɲɔgɔnnaw bolo u k'u sago k'a la o de ye anw labankojuguyalen ye sinon bana o tɛ anw bolo labankojugu ye fankelensan tɛ anw bolo labankojugu ye dɔ ɲɛ fiyɛ na o tɛ anw bolo labankojugu ye sabu sahaba caman yan'u ka sa u ɲɛ fiyɛ na sahabaw ɲɛ fiyɛ na banaw y'u minɛ k'u dɛsɛ a dɔw ye san 10 k'u ka dilan ka bana la o kɛra mɔgɔ ɲuman baden na ne ma fili hali olu ka cɛ Ibn Baz n'a ɲɛ fiyɛ ou bien jumɛn de ɲɛ fiyɛ halisa min bɛ yen o fana n'i ma fili o ɲɛ kelen de ye n'a y'a sɔrɔ n'o yɔrɔ don min bɛ yen sisan fiɲɛtɔ yɛrɛ fiɲɛtɔya tɛ kojugu y'anw bolo a bɛ fiɲɛtɔya tɛ kojugu y'anw bolo ne yɛrɛ su a la min filɛ ne fa ɲɛ fiyɛ na ne mɔkɛ ɲɛ fiyɛ na n fa ɲɛ fiyɛ na n fantiniw ɲɛ fiyɛ na n kɔrɔkɛw ɲɛ fiyɛ na a bɛ o bɛɛ b'u ka ala ko la ni ne yɛrɛ ɲɛ fiyɛ na don min na alhamdulilayi ayi kuma tɛ wa mais k'a yira kunfin na kodɔnbali la anw tɛ bana kɛ lagosi ye anw bɛ bana kɛ ala lajarabi de mais nin ye dalilu dɛsɛ ye dɛ ni i dɛsɛra dalilu la fo ka t'i yɛrɛ danga ta mais o la n'anw y'ale banabagatɔ ye don min na anw bɛna mun de fɔ sisan n'an y'ale banabagatɔ ye don min na komi a yɛrɛ ko ko mubahala ko ka kalili de kɛ ko ka danga bi mɔgɔ kan mɔgɔ min ta ye diɲɛ nafoloko ye min digir'u la kuma bɛɛ ko ne ko Iran tɛ wari di yan e pourtant kuranɛ de filɛ ɲɛkɔrɔ Iran tɛ wari di yan ni olu ɲininka a b'olu kɔnɔ ko ne olu ɲɔgɔnna karamɔgɔ fɛniyanw de ye fugaru bi moi je ne suis pas fɛniyan a ye taa ne ka mɔgɔw ɲininka ne ye wari ɲini daminɛ san 7 y'a sɔrɔ su a la ne wari ɲini kabi tabalinin kan miliyari kuru fa ka tabalinin feere Batu filɛ k'o tiɲɛ tigɛ o ye sokɔnɔmɔgɔ ye mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ yɔrɔ la i dɔnbaga ti yɔrɔ min na de
il se ka bɔ i ka burusi kɔnɔ i bɛna nkalon tigɛ Bamakɔ mais ne tɛ se ka nkalon tigɛ Bamakɔ parce que ne ye Bamakɔ ana hillun fi azal balad ne ye Bamakɔ halaladen ne tɛ se ka nkalon tigɛ ba tigɛ jɔn ye n'i y'a tigɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i bɔra e choix la bolimanakaw bɛ yen Daramelakaw bɛ yen Bamakɔlakaw bɛ yen e bɛ n'i yɛrɛ fɔ jɔn an t'e dɔn ne tun bɛ tabalini feere ka bɔ o la a bɛna yen ka bitigi feerew kɛ yan ka wari ɲini ka mobiliw feere olu kɔnɔ o ɲɔgɔnna ye de hali bi ne bɛ commerce la ne ka a tɔgɔ société bɛ ne bolo yɔrɔ olu t'o kalama dɛ n'i taara i ka misiri dayɛlɛ gudɔrɔn dayɛlɛ la kaban k'a kɛ jagokɛyɔrɔ a ma ban misiri mana dayɛlɛ gudɔrɔn dayɛlɛ la o kɔrɔ tɛ sa a ye na sanni kɛ misiri kɔnɔ misiri de ye ka feere yɔrɔ ye i bɛ kutuba la ko wari ko k'an bɛ ɲɔgɔn dɔn ko wari ko an bɛ ɲɔgɔn dɔn wari ko mɔgɔ min nana wari ko kama o tigi b'a yɛrɛ dɔn ne ma bɔ yɔrɔ la ka na n ko ne bɛ yan ne bɔra min na e ma bɔ an ka dugu la ka n'i sigi misiri dɔ kɔnɔ ko tafsiri mun de tɛ tafsiri k'a ka village ala ye a tɛ se ka tafsiri k'a ka village la sabu a ka village ala a tɛ wari di a ka village ala a ka na man di to nɔgɔlan kelen de b'a a ka village la a tɛ se ka to yen a y'a ɲɔgɔnnaw ye bazɛn bulu la mobili bulu bolo olu bɛ Bamakɔ diyagoya ye a yɛrɛ bɛna taa ɲini Bamakɔ de n'o tɛ n'i ye cɛ ta alimamiya k'a ka village la n'i ye fɛn a fɛ e ye ko wariko ni wariko e bɛ mun na ni e tɛ wariko la e ka bɔ Bamakɔ ni min ko ko n tɛ wariko la Bamakɔ bila bɛ o la an b'a dɔn ko tiɲɛ na nin ta ye ala ko ye ko ye ale sigilen n'u ka dugu yɛrɛ de la u ka dugu misiri a ye fɛɛrɛ kɛ ka taa ka tafsiri kɛ et puis n dabali bannen don sisan yɛrɛ ne bɛ ka wabiyaw ɲininka une question a ye réponse telimani n b'a ɲini a ka yɔrɔ tigɛ a ka ci wabiyaw ma ko ne ko yalima kuranɛ tafsiri min bɛ kɛ sunkalow fɛ an ɲɛ b'olu fɛ kira ye tafsiri kɛ a ka misiri kɔnɔ wa k'i sigi ka kuranɛ kɔrɔ fɔ dɔ k'a kalan k'i kan diya n'a ye bismillahirrahmanirrahim kɔrɔ olu t'a kɛ ten alhamdulillahi rabbil alamin ne tɛ se tajwidi yɛrɛ la parce que ne ma o ye kira ka kuma la m'a ye sahabaw ka kuma mais mun ɲininka min na sisan yalima kira ye tafsiri k'a ka misiri kɔnɔ wa ni kira m'a kɛ ko u ka sahabaw ta d'a ma sahaba 4 ko mun yɛrɛ b'a compter cogo min na Abubakar Umar Usman Ali ko olu fana ye tafsiri kɛ misiriw kɔnɔ sunkalo fɛ ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔ o tuma n'olu si m'o kɛ o tuma aw ye kodɔn ka tɛmɛ olu kan wa aw ye ala kanu ka tɛmɛ olu kan wa aw ye kuranɛ kanu ka tɛmɛ olu kan wa kira n'a ka sahabaw kan wa fo aw bɛ taa sigi tafsiri la bida ale olu t'a dɔn ko ala kelen don ka ne dilan olu ka ko ka mɔgɔw la ko olu kibaru kalama ne yɛrɛ dilannen don o de kama abila ne tɛ se foyi la ka tɛmɛ o kan ka bi don olu kun dɔrɔn u ne y'o a ka kan dɔrɔn i bɛ t'i sigi k'i bɛ kalili kɛ kalili ko kuma de fɔli ye k'i ka na ni dalilu ye fo a ti burahana bɔ in kuntum sadiqina a ye nana ka dalilu ye n'a bɛ tiɲɛ kan i tɛ se ka dalilu la ko wariko kuma mɔgɔ bɛ se ka wariko kuma de fɔ yan mɔgɔ jɔn tɛ wari ɲini yan jɔn donc i bolo kɔrɔ tɛ k'i tɛ wari ɲini ni mɔgɔ min ko k'i tɛ wari fɛ i bɛ to i ka dugu la n'i nana Bamakɔ i nana wari ɲini fɛn ɲini na ala min bɛ Bamakɔ yan wa ala kelen bɛ village la sa k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa mais e bɛ na Bamakɔ yan Bamakɔ diyara alhamdulilayi o kɔrɔ tɛ ko i k'i sigi mɔgɔ dɔgɔya la dɛ sahaba défend tɛ nin ye u bɛ mɔgɔ lagosi sira de kan ani ka se ka mɔgɔw kunkari ɲɔgɔn na a kuma o kuma a n'a mɔgɔw kuma o kuma ko sufiw ni tijaniyaw ko pour que olu yɛrɛ k'u sigi siyaw ka dɔ fɔ Abubakar ma anw ma foyi fɔ Abubakar ma min man ka fɔ anw ma fɛn fɔ Umar ka ko la min sɛbɛnnen tɛ yen Usmani ta o cogo la anw ma sɛbɛn k'a fɔ ko Abubakar ni Fatima datigɛra ko sɛbɛnbaga tɛ anw ye u ka kɛlɛ Bukhari de y'a lakali k'u kɛlɛla anw de y'a fɔ
mais est-ce que on est à fond avant ma pour la forashidina ko nani abo OK problème tala mais est-ce que vous êtes pas kala ma pour yo pour la forashidina pour to ya yiwa abo ko awo awo adalo ama se kana ni dalbi ai wala ni da oma ngo uma ngo echi ngo muna Fatima bana ka baya ka boka muna ali ni sahaba to chama tola ali Zubair nunu be bana baya ma ali Bilal nunu kele willa ulu ma do kira ka khalifa Rashid fulo ko lu be fillah mona soro ba kala ma ku to ko la fa Rashiduna mo muna abogare Umaru sigi Umaru tato ko woro ina muna masindoro na khalifa fleni atoko Usman afle fa mo woro ina ko ko woro be ku la fa Rashiduna ku kala ma ja ka teme sahaba wallahi ne nyete mo kirin nan nuna ne nyetala nyema karamo kuna wallahi bomin ne se ka sigi militi tan ne nyetala ngadro na jamana do ka mo nye dula nyogona réseaux sociaux sinon ne nunu tumi nyogonga arajo so kula kuma mina ka be kuma nyogonga ko mo kwa arajo la ne nunu be dadia mais réseaux sociaux là beliti ta de ali sumuru ba ku ta so réseaux sociaux ka be mori sugu bɛɛ b'i ta sɔrɔ a kan mori min bɛ tiɲɛ kan min tɛ tiɲɛ kan réseaux sociaux kan bɛɛ b'i ta sɔrɔ o de la o réseaux sociaux ko ye o de ye hali wajulikɛla dɔw saga wuli sinon e ni kuranɛ cɛ ni réseaux sociaux tɛ aw bɛ dɔn aw bɛ se ka n'aw sigi Bamakɔ karew kɔnɔ Bamakɔ kɛnɛw kan k'aw bɛ wajuli kɛ k'aw bɛ lamɛn mais réseaux sociaux ni cɛ Américains ka cɛ tɔgɔ Facebook cɛ Mark Zubair wallahi wabiyaw de kan ka dugawu kan parce que a y'u labɔ a ɲɛn'olu ma dɛ sinon olu danni bɛɛ tun ye u ka misiriw kɔnɔna n'u ka arajo so ye lagosi la ayi Bamakɔ yan nɔ u ma ye mais réseaux sociaux b'u k'u yira mais a b'aw yɛrɛ réseaux sociaux ye fɛn min a b'i yira i yiralen kɔ a bɛ sɔrɔ k'i kɔrɔ fana yira mɔgɔw o bɛ kuma la buruburu ten n'u yɛrɛ n tɛ kaliliko donnen a la dangaliko ma don a la banga jijare nyana sa wakati che bana kana ali mne no te ni ko ko ya le sosa okoro kai danga ni no danga de finaka bene ta ali danga ta danga bade nga danga te kwala lai ni ne atanga abla ni ya danga na bora ka bisiri da ka ba daji tuntu nda danga defiti no ma bulu ma danga mu ala dawlu kamante ine defiti ni no na muso na tele ki danga ika kala ka takam wallahi ali ni da kuma ne ya daga aidara ata kalama abla ne munun danga umar ko maliyo na de maliyo ayi ni ngale ko chwala ya munun danga kubeni uka cheni free ya ki jama ki kapa nu mo ko pousse ko nege abla anyo o ko shi chekele ka ko kodi ala ma shekele ama muruta ama marfata ama muruta ki munta ama ya ti ala ma ala ani naka akala kuna ma galunda parce que au vrai ça va ni moi il faut ko ni amu kana ni sida ko ni ka te ni nge ina ko fa ni wal ma yoro do to ko ni kan ko ke ko na ni ede ko ka fo ko na fi ku ko ka fo kafiru do o le aya donc jakira fa na kwa o fa o de ni aiwa kira fa o ko kafiri ako ka ba kafiri ka mo ka we kafiri kira le ka du aw ya beni abu toli ya ko kafiri ay kira ni ka fa ni ka ali ni o ti mo yo abana mbaga ni sa ba ko di o je nya ka ko ka no adangale amata danga dante mo do be bila shi kasula bi wasalimba mandela wasalim be kasula parce que amtara tie mais ulu ka mo min dera jugu ya ila mo faka ka ta otaji la o de kume ka ne nenia ko sahaba neni danga ya mile fata ru rega mo do ta otaji la o tare otaji la danga ko tara ka taga waru bobo ya bila shi kasula ka be sa kasula tellement fort abla ko ka be sa kasula ay jurumu min ko mali sharia te bila wala do ala shi kasula
Ni bɛɛ min ye ko sahaba ko o tuma ne b'u ɲininka min na munna olu ye silamɛya faridaw bila yen munna u ma sahabaw kanu k'a la aw yɛrɛ sahabaw janfa mais anw ma ahlul-beyti janfa dɛ sabu an ka diinɛ usulu la ahlul-beytiw tugumali ye waajibi ye ka ban u jugu la o ye diinɛ ye anw ma ɲinɛ ahlul-beyti kɔrɔ usulu diini na mais aw ɲinɛna sahabaw kɔ arkanil islami u tɔgɔ tɛ ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sahaba ko ten janmɔgɔ bɛ kɛ silamɛ ye ka sɔrɔ u t'a la seli la u tɛ yen sunko kuma la u tɛ yen yeji la u tɛ yen jaga la u ɲinɛn'u kɔ limaniya jɔsen 6 min b'u bolo u ɲinɛn'u kɔ iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadari khairi wa sharri sahaba tɛ nin si la k'an ka limaniya mɛlɛkɛw la k'an ka limaniya ala ka kitabu la sahabaw tɔgɔ tɛ nin si la mais mun na dɔ bɛna fɔ ko a bɛ kuranɛ hayaw la a bɛ kuranɛ haya bila e na n'o ye sisan an b'o fana walawala k'o da aw ma yala dɔ nisɔndiyalenba delila ka na ko as-sabiquna al-awwaluna a y'a fɔ ka na a sera ko minal muhajirina n'i jɔ ye i jɔ minɛ in na minɛ cɛla muhajiriw cɛla ne ma bɔ ansaru cɛla ma ba n k'a bɛɛ de tɛ n'o tɛ ansaru dɔ ye sa alabata kun atibi ansari ni mɔgɔ min y'a bɔ ansariya la i y'a janfa kiti b'i n'a cɛ lahara sa alabata bɛ jahanama kɔnɔ wa min y'i ba ka jaga ci Abdullah ibn Salam olu bɛɛ bolo dɛ olu yɛrɛ bolo olu yɛrɛ ka kitabu n tɛ siyaw ye min fɔ dɛ olu yɛrɛ bɛ sahabaw de parce que olu yɛrɛ bɛ sahaba jugu ka kibaruyaw fɔ Zul Khuwaisara tɛ sahaba ya a ma taa jihadi de la n'a nana ni kira ye ganimaw tilalen kira ye a niyɔrɔ d'a ma a jɔra kira kutu ye fɛn tila ale jɔra ta la ko nin ka dɔgɔ ko nin tilali ma kɛ ala ɲɛda la ala nin tɛ nin tilali la nin ye nidima tilali de sahaba dɔ ko k'a b'a faga n'i ma fili Umar kelen don kira ko la ko nin camanba de bɛ yen ko yamurukuna mina diini kama yamuruku sahamu mina ramiyati ko ninnu bi u bɛ fosi kaladen bɛ fosi ka bɔ kalaba la cogo min na ninnu bɛ fosi ka bɔ diinɛ la ten ne de y'a fɔ ala n'i taara i b'i ka danga don i bɛ wari ko kuma fɔ i yɛrɛ bɛ wari ɲini de la yan dɛ misiri yɛrɛ min kɔni jɔra k'a bila gitɔrɔnda la wari ɲini dan nafolo ɲini tɛ tɛmɛ o kan tugun o yɛrɛ a ye na seli bɛ naani duuru fajiri sera a ye na Allahu Akbar o misiri wele kan bɛɛ de a ye na sugu la a ye na saninɛ a ye na wari di alimami ma a ye gulokiba d'a ma ni nin misiri tɛ nin b'a si kɛ a tɛ gulokiba don a bɛ deuxième jɔ yɛrɛ o ye jago da ye dɛ ala k'u ka jago yiriwa u bolo yen n'a bɛ ne bɛ tɛmɛ a misiri la kuma bɛɛ o b'a sɔrɔ seliyɛri sera n b'a lajɛ misiri min bɛ yen n'o alimami n'o hakili sigilen don ni n'a hakili sigira don min na lala n'i bɛ bɔ n ka sɛbɛnnikɔrɔtagaw la don min na Mamadu siraw kan n tɛ n jɔ ka se nka ale hakili de ma sigi ale bɛ ka problème ale aw jalen don ŋanaŋana ten aw jalen don o de la ne bɛ fɛ u ka a ci ne ma a kana tile 2 kɛ n ka ale ladamu dɔɔnin a ma ladamu de walayi parce que a bɛ tariya k'i dafa jamana mɔgɔba minnu na cogo minnu na i b'a ye a mara hali tɔ sinon ni éducation b'i la hali n'i bɛ maaba jaabi cogo dɔw b'a la a bɛna se ka mɔgɔ minnu ka diinɛ baara ɲɔgɔnna kɛ a tɛ n'u sɔrɔ hali u sen samara la i t'o tigi to yen wa mais hali a siya dɔgɔyatɔ a bɛ ka taa karamɔgɔba dɔ dɔgɔya a bɛ ka bin o kan dɔrɔn mais a ka taa fɛ dɛ a ma danga don a ye danga min don a yɛrɛ mako sa anw fɛ yen ne y'an ta fɔ ka ban ne fɛ yen ni bana o bana y'i minɛ mumini minɛ walahi n'i ka limaniya ala m'a bɔsi la i ka ɲi nka ale a ye danga dun a yɛrɛ y'a dun ale y'a ta dun ka ban a ye danga dun ka ban a ka sigi a ka yɛrɛ lajɛ sa ne kɔni t'a danga a denw kama a n'a musow kama a denw n'a musow kama donc a ko sera fɔ nin ma la ilaha illallah muhammadu rasul k'a ka na ni dalilu ye a filɛ dalilu jɛlen filɛ aw dɛsɛr'o la o de la ala ye min fɔ an ka tɛmɛ n'an ka kuranɛ
naam salamun alaikum voilà ko ni mu'minu ni mɔgɔlangolo bɛnna u ni mɔgɔlangolo bɛnna minnu b'i ye i ka diinɛ la dɔrɔn k'i lagosi yala o mɔgɔw bɛ yen olu bɛ wele de ko mɔgɔlangolo ko n'olu bɛnna dɔrɔn u b'a fɔ salamun alaikum kisi b'aw i y'a ye kisi b'aw ye kisi b'an yɛrɛ kan ni an t'an ta sara an t'an yɛrɛ bila aw fɛ la nabtaghi jahilina anw ti jahiliw jɛɲɔgɔnya fiyewu anw ni jahiliw ayi an ti jɛ k'a fɔ an bɛɛ ka kɛ mɔgɔ sugu kelen ye o ti kɛ naam innaka a ko muhamadu muhamadu tigi la tahdi ti maa kanda man ahbabta mɔgɔ min n'o kanu de bɛ la bɛ fɛ k'o kanda i jɛɲɛmɔgɔ o kandali t'i bolo naam walakinna allaha ala yɛrɛ tigi sa yahdi a bɛ maa kanda man yasha'u mɔgɔ min ala yɛrɛ ja ala de b'o kanda mɔgɔ bɛ se ka maa kanda min ja dɛ nin kuma kɔni ye kuma kɛnɛkan ta de mɔgɔ ka di kira ye a se k'o la kanda bɛ ala de bolo ni ala y'a dɛmɛ ka fara a kan min na o kanda mɛ minnu bɛ nin aya fɔ u b'a ta k'a da Abu Talib de kun ko kira tun bɛ fɛ o ka kanda ka sɔrɔ o mɔgɔ kelen olu ko kira tun bɛ fɛ mɔgɔ dɔ ka kanda ko kira y'o dugawu kɛ o diyara kira ye ko ala y'o tigi kanda c'est-à-dire hakili jumɛn de bɛ yen ko kira ko ala ka silamɛya dɛmɛ ni Umaru tɔgɔ fila tɛ Abu Jahali o tɔgɔ Umaru ko hali ni Umaru bin Khattabi k'u fila ko ala ka silamɛya bonya ni fila dɔ ye olu de y'a fɔ silamɛya ko ala ka kɔrɔta ni Umaru tɔgɔ fila dɔ la kelen ko o la ko Umaru bin Khattabi ko o de donna silamɛya la ka kanda u m'a fɔ ten wa innaka la tahdi man ahbabta u sɔrɔla k'o fɔ ko o fɔra Abu Tɔlibi de ma ko kira ko Abu Tɔlibi ka di ye a ka kanda mɛ ala ko ma sɔn o de ka di ye kira ye mɛ ma sɔn i ti maa kanda min y'i ja mɛ i ti maa kanda min y'i ja a bɛ dugawu kɛ ko Umaru ka kanda o kanda u yɛrɛ de y'a fɔ de alaye komi anw ma kalan n'olu ye kalan kuma min fɔ nous on peut quand même analyser a tahlilu kɔni an bɛ se k'o ɲuman kɛ ka d'u ma k'u ka nin yɔrɔ walawala ye parce que olu ko Umaru k'o kandara ni kira ka dugawu ye parce que o diyara kira ye o tuma na Abu Tɔlibi o dɛsɛra ka kanda n'a ka dugawu ye hali n'o diyara ye ko mun na aw dun ko de ko ala ko min ka di a t'o kanda o tuma na a bɛ ye dɔ kanda nka nin haya tɛ Abu Tɔlibi ko ye nin haya in bɛ mɔgɔ bɛɛ de kan mɔgɔ o mɔgɔ n'o y'a ba ala ka kira la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam n'a sɔrɔ i b'a faamu nin tɛ Abu Tɔlibi ka fiyewu o dalilu ye mun ye Abu Tɔlibi ka kafiriya kuma tɛ yen a ka kafiriya yɔrɔ tɛ yen et puis mɔgɔ minnu nana ni hadisa ye ani minnu ye ni kuranaya walawala u bɛ na ni hadisa min ye Abu Tɔlibi ka jahanama kɔnɔ don ma ko Abu Tɔlibi ko kira ko k'ale ye surunali don a ye ko a tun bɛ fɔ jahanama dundun na ko kira y'a bɔ ko ka na n'a ye jahanama dawolo la ko mɛ k'a ka lajaba juguya ye jahanama samara b'a sen na k'a kunkoloso bɛ tobi donc kira y'a ka lajaba fɛngɛ kuranɛ kelen dun kɔnɔ kuranɛ ko la yukhaffafu ankumul azab a ko ni kafiru kɔni y'u yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ kaban ayi ko lajaba ti fɛgɛya fiyewu lajaba ti fɛgɛya mɛ kira b'a fɛgɛya ala ko a ti fɛgɛya o maa ko kira y'a fɛgɛya Abu Tɔlibi ka cogo di et puis wallahi hadisa ye sanadu a rijalu alubetu jugu don dɔw b'a la Abu Sahal ale dɔnna ni min ye hadisatigiw fɛ yen nkalontigɛla don wa dahu don minnu bɛ hadisa kolon fɔ a sariqina lil hadisi mɔgɔ minnu bɛ hadisaw si a dɔ ye Abdul Qudusi ye Abu Sa'id Dimashqi ninnu bɛɛ ye nkalontigɛlaw de rijalu hadisiw bolo
puis Ibn Abbas tɔgɔ b'a kuma la ko Ibn Abbas ye Abu Tɔlibi ka kafiriya ko kuma fɔ k'a sara a kafirila ma k'a ni Abu Hurayra ta ni bɛ n dabali ban Ibn Abbas wolola Hijira yanni Hijira cɛ san 3 Abu Tɔlibi yɛrɛ fatu san dɛ o de bɛnna ale wolo san ma walima o y'a sɔrɔ a bɛ sin min na a y'a sɔrɔ ale tɛmɛ san 2 san 1 ni dɔɔnin kan ko san 1 ni dɔɔnin o bɛ se ka kuma o ka ko la ni dalili jumɛn et puis n'a bɛ kuma a ka ko la a kan k'a fɔ o la alors a b'a fɔ de ko n y'a mɛn kari y'a la kali ye mais mubasharatan directement Ibn Abbas se ka intervenir i b'a ye ko nkalon dara a la n'o tɛ n'a kun fɔra k'a fa y'a fɔ walima a y'a minɛ a fa fɛ ne ko Badiri kɛlɛ la kira m'a fɔ bɛɛ yan a ko n'ani Bani Hasimina min ye ɲɔgɔn ye a ka n'u faga u diyagoyalen don wa u bɛ silamɛya in na u b'a la ka fɔ kira y'a fɔ Badiri la a kiliw minɛna Seydina Ali yɛrɛ wolo kɔrɔkɛ o bɔra kɔfɛ kira Badiri la mais a diyagoyalen tun don a basi minɛna o ye kira yɛrɛ fa wolo dɔgɔnin ye a fantinin don o bɛ fa la o fana minɛna mais kira de ko ten ko n'a ye Bani Hashimi min minɛ a ka n'u faga a ye na n'u ye sabu wajibiyalen de bɔra u ma bɔ ne kɛlɛli kama mais a fɔra ko dugu mɔgɔ bɛɛ ka bɔ n'u ma bɔ problème don donc u bɔra wajibiyalen kɛra hali a kilo minɛna o cogo de la ni ye mɔgɔ min k'o la k'i bɛ Abu Tɔlibi kɛ kafiri ye ko Ibn Abbas tɛ se ka da don o la o ye kelen ye Abu Hurayra ta min tɔgɔ b'a la a hadisa la ale yɛrɛ kɔni tɛ ne yɛrɛ tɛ ale ka hadisa la mɛ yɛrɛ ka bɔ ne kelen tɛ dɛ hali Abu Hanifa ta y'a fɔ Abu Hanifa ta ko k'ale tɛ hadisa minɛ c'est-à-dire mɔgɔ ninnu ma sɔn kalan ma ma sɔn ka taa histoire cogoba n'i ma ko histoire cogoba i tɛ se ka tiɲɛ don silamɛya yɛrɛ tiɲɛ min dɔn n'a ye histoire de o n'a tɛ karamɔgɔ ninnu kɔnɔ k'aw sigilen to de a ka kabako kumaw fɔ an ye an ka fɔ Alahu Akbar ka wuli ka taa so an kɛlen ka don école la ka kalan ka ko dɔn mais on n'est pas illettré quand même et an ka da la dɔrɔn anw ta t'o ye dɛ an b'a ɲɛɲini Abu Hurayra ka donna silamɛya la san joli Abu Hurayra ka donna silamɛya la Khaybara san Khaybara san 7 Hijira san 7 Abu Hurayra ta kɛra silamɛ Hijira san 7 san 3 ɲɔgɔn o de kɔnɔ Ala kira nɔ ye Abu Tɔlibi tun fatura depuis Maka Abu Tɔlibi ka fatu ni Abu Hurayra ta ka silamɛya cɛ san 10 jate don walima san 9 e ni Ala cɛ i da jumɛn bɛ don ka kuma la o mun bɛ s'i ma i tɛ ko wɛrɛ ɲini i ka mun b'o la Abu Hurayra ta min ko Ali ka seli ka ye ko mais ko Muawiya ka na de ka di tasharu najil balaga ta i k'a lajɛ i ka tariku kitabu lajɛ Abu Hurayra ta ka yɔrɔ a bɛ sa don min na o y'a sɔrɔ il est devenu multimilliardaire so b'a bolo silamɛya mara dugu bɛɛ Abu Hurayra yɔrɔ sunamɔgɔw mana kule u bɛ kule n'o tɔgɔ ye an la عن أبي هريرة قال رسول صلى الله عليه وسلم صلى هيدر كافر في النار كما قلوا خيبر إلى أبو هريرة كان سلامة نقول مالي أكاد يدا إلى أكاد كرام وأكاد توكا كيسون بوزيو أكاد تاوس بوكا تفسير كيلو بوكا تينا كيلو كاتيزا أو ينعا أي ينعا لكوسان كولا aw jino ko kuma c'est logique quoi mɔgɔ min donna silamɛya la silamɛya tɔ tolen san 3 ye o ka hadisa bɛ se ka caya ka tɛmɛ Abubakar ni Umaru ni Usman ni bɛɛ ta kan Abu Hurayra ta ye mɔgɔ minnu donna silamɛya la kira nɔfɛ kira yɛrɛ ka dukɔnɔmɔgɔ a ye bɛɛ da hadisa la o de la an ba Aishatu ko an ba Aishatu de y'a fɔ suala ma fɔ dɛ an ba Aishatu a ko Abu Hurayra ko mɔgɔ ma nkalon da Ala kira la ka tɛmɛ Abu Hurayra Bukhari ni Muwatta Maliki lajɛ Abu Hurayra ta koro la ne ka kitabu tɛ dɛ Bukhari ni Muwatta Maliki ko to ka nin de fɔ ko fo ne b'olu la siga ko f'u bɛ siga walayi ko f'u bɛ siga après Abu Hurayra ta
aga silamɛya don cogo de ye mais a ka hadisa lamɛn a ye hadisa dɔ fɔ ko kira kun bɛ si ni janaba ye a y'o fɔ ko kira kun tɛ si ni janaba ye wa ko kira kun bi a kun tɛ su ka janaba to a la quoi a y'o de fɔ ko o ma bɛn o wagati n'i ma fili Maruwa masakɛ ma olu ko ko fo ka taa Aisha ɲininka ni kira muso k'u taara kira muso ɲininka k'olu ko u ka hadisa fɔ cogo la dɛ ko kira ko a kun bɛ sun wa a kun bɛ sun ni janaba ye o ko Abu Hurairah ka sɛgɛsɛgɛli ko a ko akhbaranihi mukhbirun ko mɔgɔ dɔ de y'a fɔ mais o de kuma daminɛ la ale kun ko kira kun bɛ nin kɛ tan ale y'a fɔ n'a yɛrɛ de ka fɔ la ye mɔgɔ dɔ y'a fɔ ye o mɔgɔ yɛrɛ ma dɔ o la Aisha ko mɔgɔ ma nkalon da Ala kira la i n'a fɔ Abu Hurairah k'a sɔrɔ nin kumakan in na a ka nin kuma min filɛ nin ye k'a fɔ ko ka si ni janaba ye i suntɔ alibɛtu fɛ yen n'i sira ni janaba ye i ka sun tiɲɛ n b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen dɛ diinɛ ti kɛlɛ dɛ n'i dalen don min na lahara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen bato kɛ cogo la anw ka kuma man ca anw m'an ta de kɛ k'i ta kɛ lakum diinukum waliya diin anw kɔni mɔgɔ tɛ si ni janaba ye alibɛtu ka sira kan sunkalo fɛ ni dugu jɛra ka janaba tu i la i ka sun tiɲɛna mais a bɛ se ka fɔ cogo di ko kira ko tun bɛ sun ni janaba ye ko a tɛ taa fajiri la fajiri dɔ fɔra quoi o tuma a janaba ma de tun bɛ taa fajiri se la n ko fajiri de ye sun daminɛ kuma ye kira bɛ se ka taa misiri la cogo di ka janaba to a la a t'a kun a yɛrɛ ka nin kumaw lajɛ ni nin bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko n ka kuma tɛ o kuma in nɔfɛ kuma bɛ min nɔfɛ ko ma Abu Hurairah ka sera k'i cɛ ko a yɛrɛ ka kuma fɔ ko mɔgɔ dɔ y'a fɔ a ye kuma dɔ la mɔgɔ min b'a daminɛ ko kira y'a fɔ ani kura a b'a fɔ ko mɔgɔ y'a fɔ aw ko k'an ka sɔn ni sahabaw de ye k'u tɔgɔ dɔrɔn ko sahaba ko minnu ye Ala kira jɛɲɔgɔnya ko an ka olu bonya mais est ce que an y'a fɔ k'an b'u dɔgɔya mais an b'o de an b'u ka kumaw analyser k'a lajɛ k'u yɛrɛ analyser k'u ka ɲɛnɛmaya lajɛ est ce que an kan ka tugu kɔ hali o bɛ daga ye an b'o kɛ kira yɛrɛ lajɛ an b'u sahaba ala tɛ bɛn mɔgɔ ka tugu kira yɛrɛ kɔ n'i b'a analyser jɔn de kun don mais est ce que anw bɛ se k'a dɔn cogo di dalilu tun bɛ anw bolo ko kira tun ye kira ye n'a ma sɛgɛsɛgɛ mun de b'a yira anw na yɛrɛ ko kira tun bɛ yen n'anw ma sɛgɛsɛgɛ a bɛ se ka kɛ dɔw nana dɔrɔn u ka jago na yan nɔ ka na kumaw fɔ an ye ko cɛ dɔ tun bɛ Muhamadu ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ tɛ o bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ ziiri dɔ dilanni de ye silamɛ histoire ye mais n'an ma sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini an b'o dɔn cogo di donc on est obligé k'a lajɛ silamɛya yɛrɛ ye tiɲɛ ye wa o dagalen don an ye n'an y'a sɔrɔ silamɛya ye tiɲɛ a mɔgɔ minnu tun bɛ yen olu tun bɛ lahalaya jumɛnw na an taara kuranɛ la kuranɛ yɛrɛ ye mun ye an kan k'o bɛɛ ɲɛɲini bɛɛ b'an balo o de la k'i bɛ taa kɛ kalili ni kumaw ye o t'i sere na kumaya ma naam wa alamu a ko ala de y'a dɔn b'a ye sa bilmutadina makandali ala de b'o dɔn k'a fɔ kɔni ko a tɔgɔ ye di ko fɛn ma kanda a ko tɔni ma kanda ka sa o dɔnbaga ye ala ye mais alibɛtiw y'o walawala n ye n'o tɛ Abu Hurairah ta fiye o se ka da don a la parce que a fatura ɲɛm'o ka don silamɛya la san 9 san Ibn Abbas o y'a sɔrɔ o da bɛ Chine na o tɛ se ka kuma o tuma na an ka a yɛrɛ denw lamɛn a n'a denw amen n tɛna kunfɛ kuma f'i ye i bɛ sariw na jilibalaga ta Ibn Abil Adi Mu'tazili a juzu 14 sɔfa 67 i b'o ta عن جعفر عليه السلام قال أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب القعف أساروا الإيمان وأظهروا الكفر فأتاهم الله أجرهم مرتين وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك فأتاه الله أجره مرتين. نيجي رواية تقول nte ka taa f'i ye n bɛ ka riwaya kɛ cogo de f'i Jafar Sadiq ko kira ko ashabul kahfi mɔgɔw y'u ka limaniya dogo ka kafiriya kankɛnɛ k'a yira kafiriw la k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn fɛ ko ala y'u ka sara d'u ma siɲɛ 2 ko Abu Talib fana y'a ka limaniya dogo
k'a yira kafiru la n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ala y'a fɛnɛ ka sara d'a ma siɲɛ 2 nin ye Jafar sɔtigiw ye Abu Tɔlibi yɛrɛ mɔden o la ne bɛ a fɔ karamɔgɔw ye yan surtout minnu b'u yɛrɛ wele wulutitigiw a y'aw sen bɔ kuma nin na a y'a to wabiyaw bolo olu de ka ko dilannen don a y'aw sen bɔ n'o tɛ a b'a ka seku dɔgɔya Cheikh Ahmad Tidiane mɔkɛw n'a mɔkɛw a bɛ taa labajɔ na a ka di bɛɛ de ko an bɔra kira la mɛ o ye tiɲɛ sirifu ka bɔ kira la o ye kira denmuso sababu ye mɛ sirifu mɔkɛ zaati ye jɔn Abu Tɔlib a fasira ye Abu Tɔlib a basira de bɛ taa bɔ ala kira sallallahu alaihi wa sallam mɛ o la i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la wulutisiw ni maaba caman kuma in fɔli man d'u ye fiyewu anw yɛrɛ ni kala yɔrɔ la an ja tigɛlen walayi an b'a kala mɛtiri dɔw tun b'a kala an b'u ja tigɛlen sabu a kuma ka bon mɔgɔ min tun ala kira jigi kɔrɔ ka se nin bɛɛ ma o kɔrɔ ko silamɛya ti ɲuman dɔn mɔgɔ ye ni Abu Tɔlibi kɛra jahanama kɔnɔ kɔrɔ ko ala ti mɔgɔ ka ɲuman dɔn k'i ka kira den fa k'a kɔlɔsi ka fɛn bɛɛ k'a ye ka don a ni fɛn bɛɛ cɛ mɛ u ye Abu Tɔlibi kafiriya min ye kabako u ye Abu Sufiyana kɛ silamɛ ka Hindu biɲɛ dunna k'a ye ka Muawiya ka kɛ silamɛ u k'o lamɛn n bɛ n'o f'u ye la'anatullahi alayhi la'anatullahi ala Muawiya wa ala ibnihi Yazid i y'a faamu ala ka danga bɛ Muawiya ta kɔ kira y'a danga ne y'a danga kira y'a danga la ashba Allahu batnaka ko ala kana kɔnɔbara fa ni kira ye maa min danga danga kira y'a wele siɲɛ joli la a mana ka wele kan na mɛn u bɛna fɔ kira k'a bɛ dumuni na kira ko k'ala ka n'i kɔnɔbara fa tugun fo ka taa sa a ma fa a kelen bɛ malo bɔrɔ kelen tobilen don a tɛ fa tiɲɛ tɛ wa sunna hadisa la ko ka siyaw fɛ u yɛrɛ ka hadisaw la a bɛ minnu sigi ne filɛ ka dɛ parce que minnu daga du la a y'o de f'u ye a y'o ta kɛ an k'an ta kɛ bɛɛ ka bɛɛ to yen mɛ n'aw ko k'a t'anw to yen fo aw bɛ taa ka ɲamanɲamanninw na bɔ ka tɛ min kɛ a bɛ ko caman y'aw ɲɛ la o la sa o de la nin ye Imam Jafar sɔtigiw ka kuma o ye min fɔ imamu ye min fɔ a tɔgɔ ye u kan mɛ a lajɛ pourquoi ka Abu Sufiyana o dun kafiriyara u t'o fɔ Abu Sufiyana nana kira fatulen kɔfɛ a ko Usman yalima dunan dɔ bɛ yan mɔgɔw ko ko dunan tɛ yen a ko kuma talakafu wa talakufal qur'an a y'a di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ balo a y'a pase ɲɔgɔn ma a y'a pase ɲɔgɔn ma i n'a fɔ balo ko ale kalila fɛn na wayu tɛ yen kibaruya ma jigin kira kan Abu Sufiyana o y'a sɔrɔ Usman ala silamɛya ɲɛmɔgɔya la Abu Sufiyana mɛ y'o jagoya don silamɛya la k'o limaniyara k'a sɔrɔ a dɛsɛra de k'a sɔrɔ limaniya t'a dusukun Hindu ko ye kira binakɛ Hamza biɲɛ dun ko o biɲɛ dun sababu o ye Muawiya ta ba ye o ye Abu Sufiyana muso k'o biɲɛ dun sababu la k'o bɛ kisi lahara o tɛ ka mɔgɔ bila o yɛrɛ la karamɔgɔ ni karamɔgɔ ye fɔ ko biɲɛ dun ko bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ i yɛrɛ de ye mɔgɔ bila i yɛrɛ la mɔgɔ min mana si kɛ kulɔ min na mɔgɔ faga la o tɛ ka solution sɔrɔ a yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ limaniya jɔn ye cogo min na e ko dɔ ye maa ɲuman dɔ biɲɛ dun k'o kɛra maa ɲuman ye e b'a bila i yɛrɛ la n'a ye ko k'i la don min na jɔn de y'a yɛrɛ libéré c'est toi-même maa ɲuman biɲɛ dun subagaya ka taa kɛ ko ye limaniya ye anw ma sɔn ne m'a fɔ ko Hindu tɛ silamɛ dɛ Hindu bɛ kɛ silamɛ ye n'a donna silamɛya la mɛ ko k'a fɔ ko Hamza biɲɛ dunni k'o de b'a kɛ silamɛ ye Hamza lagosira k'i faga ka tila k'i sɔ ni biɲɛ dun k'o de ser'o kɔnɔ k'o kɛra limaniya donc ni sɔ ni biɲɛ bɛ mɔgɔ kɛ limaniya jɔn ye est ce que kiraw sɔ n'u biɲɛw tun bɛ don jahanama kɔnɔ
La ville est non déamouée, moi déamouée. Il fait mes mots là, il compte mes mots là, il soit mots là, il vient mots là. Mais nous, il faut qu'il y ait un mec pour là. Ah, tu en as tombé. Voilà, mais à Isafla, il m'a dit maniala, nous y Abu Tolibi. Ibn Abdul Balagha la Jetouni, Ibn Abil Adid, Akasharha, Atuzu Tanana, Sofa, Piworan Woro, Blatum, Kitabu Clara Mafia, Atlana, Izinimina, Daru Iya, the Kotobil Arabia. Uluka Kitabu Clanem. Ako, ko Sayyidina Ali de y'a fɔ Aliyu o de bɛna kuma fa o la n'a ye mɔgɔ min kumakan mɛn Ali ta kɔfɛ a bɛ i da kala ka taa i da kan ka kala mun fa ye silamɛ e bɛna fɔ ko silamɛ tɛ o ma ye mun den sugu ye a la Sayyidina Ali ko sariw naaji kɔnɔ a ko annahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko kira ko ale ma ko Jibrila ko ale kira ma inna Allah mushafi'uka fi sittati batinin amalatika Aminati binti Wahab wa sulbin anzalaka Abdullah wa hijrin kafalaka Abi Talib wa baytin awwaqa Abdul Muttalib wa akhin laka fil jahiliyyah qila ya Rasulullah ma kana ibnuhu أقول قال كان سقيا يطعم الطعام وسدئ أرض أسد حليمة السعدية وبنت زهيب ko Jibrila tigina kira ka ko ala ko ka fi ko mɔgɔ 6 bɛ yen mɔgɔ 6 ala bɛ sɔrɔnali do i bɛ olu sɔrɔnali do wa ala yɛrɛ bɛ olu sɔrɔnali d'i ma i k'o do o mana kɛ cogo cogo olu tɛ don jahanama kɔnɔ ko kɔnɔbara min ye Muhamadu doni o kɔnɔbara tigi ye an ba Aminata ko k'a f'i ye k'o ti jeni lahara o ka sɔrɔnadoli b'i bolo an ba Aminata n'a dɔn o y'o fana kɛ kafiri o la Abu Talibi ta man ka digi la a ko wa sulbin ani kɔsɔrɔ min anzalaka n'o e bɔra o kɔsɔrɔ la Abdullah i fa Abdullah o fana tɛ jeni ani ila mɔna mɔgɔ min ka du kɔnɔ o tigi o fana tɛ jeni o tɔgɔ fɔra ko Abu Talibin k'a tɔgɔ ta tɔgɔ ma Abu Talibin wa baytin awwaqa ani so min du min ladon ko Abdul Muttalib ani k'i balimakɛ dɔ tun bɛ yen n'o tun ka di jahiliya wagati u ye kira ɲininka wa ma kana fi'lahu qala kana sakhiya ko kira ko o tigi tun ye fɔnisere ye ale teri dɔ kun don a balima don fɔnisere kun don silamɛya ma k'a ɲɛna nka ala ko k'a b'a sɔnnali di kira ma k'a tun bɛ hinɛ fantanw na a b'u ladon wa ni sinbara min e Muhamadu y'o sinw min olu fana ti jeni Halimatu Saadiya ani binti Zuwayb ko olu minnu bɛ yen n'i y'u sin min Muhamadu lara ala bi ulu kɛ i b'ulu sɔrɔnali dun a ma ban dɛ Abu Talibi ka limaniya dalilu la halisa juzu 14 kelen kɔnɔ safa 68 Imamul Baqir alayhi salam a ko law wadaha imanu Abi Talibin في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجاء إيمانه ثم قال ألا تعلموا أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يأمر أن يوجه عن عبد الله وأبيه أبي طالب في حياته نبي سنة كتابه الشيخ كتابه متازلين أقول كوني أبو طالب قال لمن قبل بلاسي كلمه ka danfɛn tɔw ka limaniya bila balansi kelen kɔnɔ a ka limaniya bɛ giriya ka tɛmɛ danfɛn tɔw ta kan ni limaniya kun t'a la a se ka kira tɛmɛ a ma deli k'a ɲɛ kun a kɔrɔ a ma deli k'a fɔ munna i ye nin fɔ a ma deli ka ban a la une seconde a y'a dɛmɛ a bɛɛ la ka tila k'a denw bɛɛ bila k'a dɛmɛ o kɔfɛ a b'o de ko aw m'a dɔn wa Imam Baqir alayhi salam kira mɔden de ye nin ni fa ye
Imam Zainul Abidin o fa ye Hussein o kɔrɔkɛ Hassan Ali denw ani Fatima denw a ko bawo ma kira kun bi ko Ali kun bɛ mɔgɔw bila sen ka Ali yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a kun b'a fɔ mɔgɔw ye ko a ye taa n fa ani kira fa na aw ye hiji kɛ walima a ye voyage a ka t'u kaburu la a ka taa dugawu kɛ sen Ali ko sen Ali yɛrɛ kun b'o laɲini ani bɛɛ kɔfɛ n'i y'a mun da ko Abu Talib bɛ kafiri a kana bali la e yɛrɛ tɛ silamɛw bolo yala Abu Talib kɔni tɛ mɔgɔ si tɛ silamɛya ninnu bolo u ye silamɛya bɛɛ bɛrɛ bɛn u yɛrɛ ma ye u tun ye sufiw bɔ a la ka wuruditigiw bɔ a la ka tijaniyaw bɔ a la siyaw nalen sisan a bɛna u y'olu don a la walayi aw nalen sisan u ye bɛɛ don a la mɔgɔw kan k'anw fo ka dugawu k'an ye u kun ye mɔgɔ bɔ a la u y'a bɛɛ don a la kɔnɔ na fara ɲɔgɔn kan ni siyaw kɔntoro na fara ɲɔgɔn kan o ye bi kuma ye kani kuranɛ wakalu u y'u kanto sa inna tabi'al huda i k'a dɔn anw kɔni bɛ tugu kanda kɔ sa ma'aka ka fara e kan ayi wakalu u y'u kanto inna tabi'al huda na anw tugura kanda kɔ na anw tugura kanda kɔ ka don silamɛya la ma'aka ka fara e Muhamadu kan n'u takatafu anw bɛna fusi min ardina ka anw bɔgɔti ka bɔ an ka dugukolo kan kɔrɔ ye mun ye kafiriw bɛna anw gɛn walima u bɛna masiba jigin an kan n'anw sɔnna ka limaniya an bɛna tɔɔrɔ an ka dugukolow kan naam awalam numakkin lahum ala ko ko a y'o kuma bila a kan'o fɔ silamɛya baara la a kana taa tugu da ko dɔ n'i ye nin kɛ u bɛna nin kɛ na o ala t'i fɛ k'o mɛn ala t'i fɛ k'o mɛn k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛna dɔgɔ da bɔ n garisɛgɛ la n bɛna gɛn ka bɔ n ka baara la n ka furu bɛna tiɲɛ n muso bi banna n cɛ bi banna diinɛ kuma la ala t'i fɛ ka fɛn min mɛn o ye nin mɔgɔw ko mɔgɔw bɛna kɛ na ala y'o jaabi o de la a ko ala ninnu ma kɛlɛ la o haraman hamina a fɔ anw ma haramu d'u ma wa makan d'u ma k'o kɛ hakililasigi yɔrɔ ye est ce que olu y'o ɲini anw fɛ ko ne ala y'o to yen o tuma ni mɔgɔw ka hijira fɛnɛ kɛ ka taa Madinɛ i b'a sɔrɔ minnu lafiya wa o de ka kan wa o de ka kan mais ne ka ta fɔ e k'i ta fɔ ne n'a y'a kɛ i bɛna kan ala t'o fɛ naam yushba ilayhi samaratu o dugu in na yen n'o ye haramu yɔrɔ ye yiriden sugu bɛɛ bɛ bɔ yen yiriden sugu bɛɛ ala k'u garisɛgɛ samaratu kulli shay'in yiriden fasuguya bɛɛ u b'a bɛɛ sɔrɔ k'u to maga kɔnɔ naam riskan k'o kɛ garisɛgɛ ye min ladunna min bɔra ale yɛrɛ ala yɔrɔ walakinna nka sa ala ko ko nka sa aksarahum u sɔn caman bɛ yen la ya'lamuna u tɛ kow dɔn ni u tɛ fɛ ka kow dɔn fɛnɛ naam wa kam ahlakna wa mɔgɔ joli joli bɛ yen anw y'olu halaki min qaryatin kabini duguw la badira bimaishata n'olu yaadara u ka balow la o dugudenw yaadara kuma in kɔrɔ de u yaadara u kɛwalew la u ka baaraw la naam batilka masakinuhum o dugudenw aw ɲɛ t'olu ka duguw la wa lam tuskan dugu ninnu halakilen mɔgɔ ma sigi a la tuguni min ba'dihim duguden ninnu kɔfɛ illa kalila fo n'a kɛra maa damadɔ tɛmɛsenbagatɔw de b'u sigi a duguw la ka tile kelen si o dugujɛjɛw bɛ taa a ma kɛ maa sigiyɔrɔ ye naam wa kunna wa anw masa tigitigi anw kɛra nanul warisina dugukolo ninnu tiɲɛ tabaw ye a tigiw halakilen kɔ wa ma kana rabbuka wa e ma kɛ fiyewu muhlikal qura k'a bɛ dugu dɔ halaki hatta yab'atha f'a ka cili kɛ o dugu in na fi ummiha o dugu in yɔrɔ b'a la walima dugu in b'a la walima dugu in a dugubaw kɔnɔ ka mɔgɔw ci ka na ka kiraw ci naam rasulan a bɛ kira dɔ ci yatlu alayhim o kira bɛna kalan kɛ ayatina ale ala ka kabakow la a n'a ka kumakanw na wa ma kunna wa anw yɛrɛ ala ma kɛ fiyewu muhlikil qura anw bɛ dugu dɔ halaki illa fo n'a kɛra o dugu in wa ahluha a dugu
dugudenw zalimuna u ye kiraw galontigiya ka kɛ tɔɲɔnikɛlaw ye wama utitum wama utitum aw ma sɔn foyi la min shay'in wama utitum aw ma sɔn min shay'in foyi la famattahu diɲɛ kɔnɔna la o ye diɲɛ damu fitinin ye wa zinatuha ani diɲɛ masiri minnu ni ala y'aw sɔn o la wama indallahi fɛn min bɛ ala bolo khayrun o de ye hɛrɛ ye wa abqa wa o de bɛ to yen afala ta'qiluna a bɛ kɛ hakilitigi ye wa a bɛna se n'ale y'o de fɔ ko mɔgɔ ka dunta kɔfɛ i ka dunta kɔfɛ ani i ka fini dunta kɔfɛ ko mɔgɔ bɛ fɛn tɔ fɛn fɛn fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ ye maa wɛrɛ ta ye fɛn n'a ma don i ka dumuni na i ye dumuni kɛ i fara a bɛna i y'i sutura ni fini dɔ ye n'a bɔr'o la ko a tɔ bɛɛ ye maa wɛrɛ ta ye hali o mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ ta tɛ olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ taa k'a to dɔ bolo o la c'est pas la peine i ka bɔ ti diɲɛ kan n'i bɛ diɲɛ ɲini a ɲini i ka lahara de sɔrɔ n'a ye diɲɛ nafolo ɲini i k'a nafolo kɛ ka ala ɲini i k'a kɛ ka sinji tugu ka balimaya tugu i k'a kɛ ka diinɛ dɛmɛ i ka hinɛ yɛrɛ fɛnɛ la o ti baasi ala diɲɛ ti foyi ye don o don diɲɛ bi ka kan ka ko yira an na ɲinɛ kekuya bɛɛ kan ka kekuya ɲinɛ dɛ 2020 ni 21 kɔnɔ sugu bɛɛ kɛra bi dɔrɔn Idriss Déby Tchadi président bi dɔrɔn san 30 o de ka fanga la san 30 30 a ka président sigi kura n bɛna san 5 kura daminɛ wallahi résultat bɔra a kɛra 79% maa 199 votera a ye tako kelen de k'a kɛ na mais a sara kun bi sɔgɔmada na k'a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la a taara fɔlɔ na parce que a b'a yɛrɛ dɔn dɛ i k'o faamu sɔrɔdasi dalen bureau kɔnɔ o mago sara ka ban k'o fɔ a ye ɲɛ olu ma dɛ a b'olu ladi ka bɔ ni ko wulila ale dala dɔrɔn ale yɛrɛ de bɛ taa wallahi a sara honneur la dɛ an kana dugawu kɛ silamɛ don ala ka hinɛ ni belebeleba ye ala ka yafa ma a sara ka miliyariw to a kɔfɛ hali kɔsɔ in na n y'a ka histoire dɔ mɛn a ye muso sabanan wa naaninan de furu o furu nafolo dɔrɔn o fɔra a ye ko 2 milliards a m'a kɔ don a y'a 2 milliards bɔ k'a di miliyɔn ba fila ko mɛ ko o ka taa yɛlɛma a ka foro la kɔsɔ in na dɔrɔn miliyari fila yɛrɛ e ka yɛlɛma k'a daminɛ k'a ban k'i fa fara a kan k'i baw fara a kan i dɔgɔninw n'i kɔrɔkɛw a tɛ miliyari kelen bɔ o ye dɔ ka furu nafolo ye mais a sara bi a taara k'a nafolo to k'a muso an yɛrɛ de nin de ko k'an bɛ taa k'a to di don jumɛn don an ta fɛn min dogolen don i la tan i t'a kuma dɔn i tɛ tubi nka n'a fɔra kuma o kuma bɛɛ kɛlen don ka wagati dɔ di i yɛrɛ ma n'i y'a fɛn fɛn ɲininka sisan dɔw b'a fɔ 70 80 o de b'an bɛɛ kunkolo la yan hali minnu sara olu fana tun b'a miiri ten i n'a fɔ garanti dɔ bɛ yen k'i kan ka sa nin don non alimawutu ya'ti baghtatan saya bɛ na de ka cun wa bɛɛ tout le monde est ferme devant la mort o de kabako ye n'o tɛ a kun kan ka kɛ ko n'a nana faamaw ma waritigiba ninnu ma olu bɛ se k'u yɛrɛ bɔ cogo dɔ la mais tout le monde est faible devant la mort n'a sera mɔgɔ ma o ye jitɔ ye o ye fugale ye a bɛ taa n'o ye o tɛ se ka foyi ɲa yɛrɛ surtout docteur yɛrɛ yɔrɔ olu yɛrɛ man ka ca dɔgɔtɔrɔ dɔw y'u to ka mɔgɔ dɔ furakɛ ka se ka bɔ o yɔrɔ la ko ma ban i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la mun o la a bɛ ban dɛ ala ko ten ko ɲɛnɛmaya wa ma utitu min shay wallahi fɛn fɛn dira aw ma fa mataaul hayati dunya diɲɛ dakunan de don dɔrɔn wa zinatuha n'a masiri wa ma inda Allahi min ala bolo
min na la wallahi afle min na ni ka sigi tafsiri la ka qur'an kala afle sumina ni afle dine para mina ala ko khairun o de ere wa abuka wa wala bitwale ala bulu no afala ta akilu ne mai ayati twala wa ta akili wa est-ce na akili la so kama na akili la atipa mais na ma akili abla amulo ga bitwa ya le fere tele mo sere de kien ni ko mo ga ko la kala dem ta ko la ni na ko programme be bulu wata o er la parce que na mata o te be ko peut-être donc ata o er la asigi er donné o programme be tracera i chega programme o tracera i muso ka programme o tracera i diu ka programme o tracera i yɛrɛ ka bitigi la taga sugu la taga o tracera bureau la taga o tracera i to er je mais ala ta mana na ko o de ko wɛrɛ o bi kɛ ni retard ye a bi kɛ ni kunsaliya a bi kɛ ni saliya ye kuna ala general na wala ala ko khairun wa abuka bi mali ala bulu ore here eli mo sara ye mi ma mi ngeta ro sere ye ni kana mu sigi juma o fa ana na da wala ye farda mu sigi ana na tafsirula ye no waru bonga do dinela ore here yo nge mo to ni la abla ho mo ore mo kana le khairun ala de feka khairun ore here wa abuka mais ida mo me du ali te songi tu akono kati la kafuto ika mobili wako kuba fujaima ika so obe fujaima ko mina mo ko mo kila eske ga ko mo ko feka ma ala ala ni re balmo bi baki kafu se magati mo wala wi balmo ko ide re de kafu se wala itugu do itugu tere a desera o munu me desera uluntu e min te dese ko ta kadi ga jenche mo kam ka wala fara nyogo nga haramu tononi aso asaka kla ko tu yo miliar ko kuma munu me afrikia surtout malla aga fama nola miliar ya jne ya tunta ya pot berila ga ku saka to achama bi saka to nazara la bangulila Parce que la drogue fait la photo qui m'a donné de la gauche. Plus de 4 000 milliards, 4 000 milliards d'euros. 4 000 milliards d'euros. Assez qu'à compter. Il y a un de l'Afrique qui m'a dit tout à la 4 000 milliards d'euros. Et quand ça tape YouTube. 4 000 milliards d'euros. Pour l'Afrique, il faut avoir un chien. Quand on a l'Europe, nous, ça va tuer. Nous, tu vas avoir bloqué ta blague. تو يا بلوكي كابره لا ما أفمن وعدناه أنا جورج ما نيجي أفمن جورج ما بيسوي أفمن وعدناه ناو يلا يدي ما ميما وعدا حسنا لا يدي مانا فهو عليك الدنيا فهو لاقي وبنا o kumbe nyonya o kuna ta du ko kono abida o alijine so en so aka da fa wallahi o alijine so en so annaba sai aya ma ga da ya rawata sadaqallahu maulana al-aliyyul azim Allah rasulul karim wa nanu ala ma qala rabbuna wa khaliquna razikuna maulana min ash-shahidin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين